अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी चलित्रबाज दोशीज़ा की कहानी है जो अपनी आरजुएं तो पूरी कर लेती हैं मगर मुआशरे में बुराई पिनपने लगती है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हिना लड़कपन से ही बड़ी शोखो शंक थी, ऊपर से अल्लाह ने भी बड़ा गजब का हुस्न अता किया था। सर्व कद, छरेरा बदन, गोरा रंग, गुलाबी होंठ, मोतियों से सफेद दांत, बलोरी आंखें और काली लंबी जुल्फें, जो उसे देखता देखता ही रह जाता। मगर हिना किसी को खातिर में न लाती, बस दिन भर घर में हंगामा सा मचाए रखती। कभी गली में खड़े होकर मोहल्ले वालों पर जुमले कसती तो कभी खिड़की में खड़े होकर आप ही आप हंसती जाती। हालांकि उसे उसकी बड़ी बहन सबा बहुत समझाती। माँ अलग उस पर गुस्सा करती थी, हिना जोर से मत हंस, खिड़की में ना खड़ी हो, मगर ये कब मानती थी। हिना के 4 भाई और एक खामोश तबीयत बड़ी बहन सबा थी, मगर सबा ना इतनी हसीन थी और ना ही कोई भाई यूनानी देवताओं सा सरापा रखते थे। बस एक हिना ही थी जिसे अल्लाह ताला ने गजब का हुस्न अता किया था। हिना के मैट्रिक करते ही उसके भाइयों ने हिना की लाख जिद के बावजूद आगे पढ़ने ना दिया और उसे घर में बिठा दिया। हिना के वालिद एक पेट्रोल पंप पर मुलाजिम थे और उसके 4 भाई भी दुकानों पर मुलाजिम थे, जहां उन्हें बस पेट पालने के ही पैसे मिल जाते थे। घर में बड़ी तंगदस्ती थी। इसी तंगदस्ती और गुर्बत के बाइस आए दिन घर में झगड़े होते थे। हिना ये सब देखकर दिल में कुड़ती थी। वो तो हमेशा बंगले कोठी के ख्वाब देखती रहती थी। वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती थी, मगर ये सब इतनी गुर्बत में मुमकिन नहीं था। घर में था ही क्या, एक पुराने वक्त का रंगीन 14 इंच का टीवी, एक छोटा सा फ्रिज और खाला के घर से आया हुआ इस्तेमाल शुदा पुराना सोफा सेट, जिस पर आए दिन अम्मा पुराने सिलाई के कपड़ों से सीटों पर नया गुलाफ ये कहकर चढ़ाती रहती, देखो मेरी बहन को मेरा कितना ख्याल है, बताओ जरा, अपना नया सोफा उठाकर दे दिया। एक तुम्हारे बाप के बहन भाई हैं जो तुम्हारे बाप का वुरसे का हक भी खा गए। इस पर हिना अपनी माँ को जवाब देती, अम्मा बस रहने दो, खाला ने सोफा देकर कोई एहसान नहीं किया। अब्बा ने खालू की बीमारी पर कितना पैसा लगाया था, ये तुम भूल गई क्या? अब्बा के पैसे तो वापस नहीं दिए, उठाकर ये बाबाए आदम के जमाने का सोफा हमारे मुंह पर दे मारा। अम्मा हिना की जली कट्टी सुनकर हमेशा उसे जूती मारती और हिना हंस देती। अम्मा दिन भर मोहल्ले वालों के कपड़े उजरत पर सीती थी ताकि घर का निजाम चलता रहे। जब भी वो हिना से कहती, अरे हिना मेरे साथ सिलाई किया कर, अच्छा है आमदनी बढ़ जाएगी। अपनी बड़ी बहन सबा को देख कैसा मेरा हाथ बटाती है, एक तू है कामचोर कहीं की। हिना अम्मा का ये लेक्चर सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती। घर की आमदनी महदूद थी और फिर कभी बड़े बेटे का काम छूट जाता तो कभी छोटे बेटे को काम से फारिग कर दिया जाता। हिना को इन बातों से कोई गर्ज ना थी। वो तो सारा दिन खुद को बनाने संवारने में लगी रहती और किसी शहजादे के आने के ख्वाब देखती रहती। बड़ी बहन सबा जैसे ही 22 साल की हुई, अम्मा ने उसे अपने भांजे से ब्याह दिया। भांजा वाजिद भी एक दुकान पर ही काम करता था। वाजिद के घर में भी गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे। यूं सबा एक जहन्नुम से निकलकर दूसरी दोजख में जा गिरी। अब सबा की शादी के बाद हिना और आज़ाद हो गई। वो हर शाम को बंद सवर कर अपनी छोटी सी छत पर जा पहुंचती, जहां मोहल्ले भर के लड़के उसे देखकर आहें भरते। जब कई बार मोहल्ले वालों ने उसके बाप और भाइयों से हिना की शिकायत की तो भाइयों ने हिना के छत पर जाने पर पाबंदी लगा दी, मगर हिना कहाँ मानने वाली थी। वो मोहल्ले के हर लड़के को लिफ्ट देती। मोहल्ले में आए दिन हिना की वजह से लड़ाइयाँ होती। जब ये झगड़े बढ़ने लगे तो हिना के अब्बा ने हिना की शादी एक मामूली से सरकारी मुलाजिम से कर दी। हिना इस शादी पर बिल्कुल भी राजी ना थी। वो बमुश्किल राजी हुई और अपने 2 कमरों के घर से निकलकर 3 कमरों के फ्लैट में आ गई। राहील उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन हिना उसे जरा खातिर में ना लाती। उसे तो अपने लिए कोई करोड़पति आदमी दरकार था। एक दिन वो अपनी खाला के साथ एक बड़े बिल्डर के दफ्तर गई। हिना की खाला ने कोई फ्लैट बुक करवाया था, मगर 8 साल होने के बावजूद उस बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा नहीं दिया था, जबकि खाला फ्लैट के तमाम बकायाजात अदा कर चुकी थी। जब हिना बिल्डर के दफ्तर गई तो उन्हें इंतजार करने का कहा गया,
پھر خاصی دیر بعد بلڈر کے بیٹے نے انہیں اپنے دفتر میں بلایا۔ بلڈر کے بیٹے سعد کو دیکھ کر ہنا تو حیران رہ گئی۔ سعد 6 فٹ کا انتہائی حسین و جمیل کروڑ پتی آدمی تھا۔ ہنا کو سعد کی شکل میں اپنی منزل نظر آنے لگی۔ اس نے سعد کا موبائل نمبر لیا اور بہانے سے اس سے باتیں کرنے لگی۔ سعد پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، مگر ہنا یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اور خود شادی شدہ ہونے کے باوجود سعد کو اپنے دام میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ سعد بھی ایک مرد تھا، وہ کیسے پیچھے رہتا؟ آخر وہ بھی ہنا کے آگے بے بس ہو گیا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ غربت کی زندگی نہیں جیے گی، بلکہ اس کروڑ پتی سعد کو کسی نہ کسی طریقے سے پھانس کر اس سے شادی کر لے گی۔ اسی لیے ہنا اپنے پلان کے مطابق آئے دن راحیل سے لڑتی جھگڑتی رہتی۔ آخر ایک دن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور لڑ جھگڑ کر راحیل جیسے پرخلوص آدمی سے طلاق لے لی اور اپنے والد کے گھر آ گئی۔ ہنا کے راحیل سے طلاق لینے پر اس کے والدین اس سے خفا تھے، مگر ہنا کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ہنا سعد سے اب کھل کر ملنے لگی، مگر سعد ہنا سے صرف دوستی کی حد تک میل ملاپ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، مگر ہنا اسے ہر حال میں اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی۔ آخر ہنا ایک دن سعد کو لے کر اس کے فارم ہاؤس جا پہنچی، پھر اپنے حسن کے تیر سے سعد کو شکار کر لیا۔ اب ہنا کو اپنی منزل صاف نظر آنے لگی تھی۔ اس گناہ کے بعد ہنا نے سعد کو بدنام کرنے کی دھمکی دی، جس پر سعد نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنا سے شادی کر لی۔ شادی پر سعد نے ہنا کو اس کی خواہش کے مطابق شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک بڑا خوبصورت اپارٹمنٹ خرید کر دے دیا۔ ہنا کو بہت جلد عیاری اور مکاری سے اپنی منزل مل گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ شادی کے چند دن بعد جب ہنا سعد کے ساتھ لینڈ کروزر میں بیٹھ کر اپنے والدین کے گھر آئی تو سارا محلہ اور خود اس کے گھر والے اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران تھے۔ دولت کی فراوانی نے اسے اور حسین بنا دیا تھا۔ سیاہ رنگ کی کامدار ساڑی میں ہنا کوئی آسمانی حور معلوم ہوتی تھی۔ وہ بڑے غرور سے اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے حسن، چالاکی اور چلتر سے بڑی جلد اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ ہنا کو دیکھ کر گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوئے کاکو نے بالے کو سرد سی آب بھرتے کہا، یار ہنا کے تو مزے آ گئے، ایک چھوٹے سے گھر سے محل میں جا پہنچی۔ اس پر بالے نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا، یار کاکو، بات یہ ہے کہ ہنا عورت ذات ہے، خوبصورت ہے۔ حسین عورت اگر چلتر باز بھی ہو تو اپنے حسن اور چالاکی کی سیڑھیوں سے ایک چھوٹی سی کٹیا سے نکل کر اونچے محل تک جا پہنچتی ہے، اور ہم بیچارے مرد تو ہمیشہ غربت کی دلدل میں پھنس کر بس کولہوں کے بیل ہی بنے رہتے ہیں۔